आई लव यू दिल तो पागल। आज प्रथमबार कইছস তাই মাফ করে দিলাম, কিন্তু দ্বিতীয়বার যেদিন কবি সেই দিন তোর কলজাটারে তাই না বাইর করে আমি ওজন করুম। জলে রে নিভাইবার মানুষ না, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ। তোর অপরাধের শুরু আছে শেষ নাই। পৃথিবীর সৃষ্টি और मैंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था। মাইরো না মাইরো না মাইরো না মাইরো না। আমনে শরীরে টাচ করলে কিন্তু আপনার পরিণতি খারাপ করে আলমু। ও বেটা তোর সাহস কত আমায় ধরেছো, একলা তোয়া আন্দার ঘরে চাকু তুলেছো বেটা কি তোর সাহস তো কম না। আজকে আমি आई लव यू दिल तो पागल। আজ প্রথমবার কইছস তাই মাফ করে দিলাম, কিন্তু দ্বিতীয়বার যেদিন কবি সেই দিন তোর কলজাটারে তাই না বাইর করে আমি ওজন করুম। আগুন জলে রে নিভাইবার মানুষ না, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও প্লিজ। তোর অপরাধের শুরু আছে শেষ নাই। পৃথিবীর সৃষ্টি और उस्ताद टारगेट तो আমার সামনে। ওকে শুট করো। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था। उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ।